standardizing. So clean, so clean name, clean name. So darita proper ito. So kani ato ni siya ikuan ito limpyohan no. So enter Jandu. So diba plaster na siya. So okay, plaster na siya. Ato rin drag di mana ni ang Jandu. So plaster na siya, diba? Next is email check. So email check. So email check siya. Baka tong code dere. Code. So muna yung code na. Ato ni siya enter. So valid siya. Then i-drag lagyan mo natin ito. O, diba? Next na to is clean status. Clean is the status. Sa clean status, so siya. So dari code niya enter. So complete, no? Complete. Then drag na po na dito. Cancel. Then complete. Ito na punta sa full name. Highlight natin yung full name. Full name. Tapos dito sa data. Then data. Then text to columns. Then delimited. Next nato ni tapos check nato yung space. Next nato, then finish. So there's already data here. Do you want to replace it? Then okay. So okay na siya. Jandu Smith. Diba na-con siya, na-change na siya. Diri na punta sa removing duplicates, no? Try na to ni copy. Paste na to diri sa obos. So copy, no? Try. Copy. Then control V. So nanatay duplicate, no? So pag kuha na to sa duplicate ani, diri ta sa data, no? Formulas, diri ta sa data. Then remove duplicates. Then okay. Okay, remove duplicates, no? They can be highlight sa tanan. So highlight niya sa tanan na then remove duplicates. So my data has headers. Then okay. So 2 duplicates values found remove. 4 unique values remain. Note that counts may include in results. Say okay. So nga na lang pag-erase sa katong mga duplicates.